বেস্ট ডিফেন্ডার আমাদের মধ্যে দেবেন পুরস্কারটি। রেফারির জন্য পুরস্কার রয়েছে বিকাশ মাহাতো দুর্গি। প্রথম গোল হেডে গোল করলে 500 টাকা। পক্ষ থেকে দেখে যাক এতগুলো পুরস্কার, কোনো টুর্নামেন্ট, কোনো পুরস্কার, সেখানে আবার ঝিলিগের ঠিক প্রথম থেকেই 13 নম্বরের খেলোয়াড় দুর্দান্ত কিন্তু গতি বাড়িয়েছেন। সেখান থেকে কি করবেন বুঝে পড়ার মধ্যে সেখানে সুন্দর একটি পাস দিয়েছেন সোনুকে। সোনু আবার ঈশান থেকে আমার একটি ছোট্ট কিন্তু রোটেশন দেখতে পেলাম। সেখানে কি করবেন সেখানে কিন্তু বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে মন্টু লেভেলের খেলোয়াড় দর্শকদের জানিয়ে দিই ইয়েলো এবং ব্ল্যাক কালারের জার্সিতে ঝিলিক ফুটবল একাডেমি সুনীল আর উপর দিকে রয়েছে ব্লু কালারের জার্সিতে মন্টু ইলেভেন, যারা গতকাল দুর্দান্ত খেলার পর্যায়ে অন্তিম লগ্নে ফাইনালে পৌঁছেছিলেন। এই মহা মোকাবলা इस बार क्या करेंगे, अच्छा लेकिन देखना होगा कि खिलाड़ी के पास कितना दमखम है गेंद को अच्छा लीड बनाने का। मैदान के बीचों बीच फिर से एक बार खेला जो अच्छा खिलाड़ी है जिन्हें फुटबॉल अकादमी की तरफ से इस बार डायनासोर से आक्रमण का प्रयास किया था, लेकिन हालांकि टच अच्छा से दे नहीं पाए, प्लेसमेंट अच्छा नहीं। फुटबॉल में कहा जाता है कि खेल के साथ साथ अगर आपका पैशन के साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा खुमास कर लेंगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ खेलेंगे तो बहुत बढ़िया जगह जाएंगे। ग्राम बांग्लार फुटबॉलेर खेलोয়াড়রা গ্রাম ছেলেরা কলকাতার বুকে বড় বড় স্টেডিয়ামে দক্ষতার মধ্য দিয়ে মাঠ কাঁপিয়ে দিয়েছেন। কথা বলতে কেউ ইনস্টাগ্রামে থেকে আজ মাথায় গোল করলে প্রত্যেকটা বড় বড় খেলোয়াড় আমাদের গ্রাম বাংলার ছেলেরা সেখান থেকে উঠে এসেছে, সেটি কিন্তু আমাদের বড় গর্বের বিষয়। সেখান থেকে আবার একটি ছিল ফুটবল একাডেমি লম্বা শট, আচ্ছা শট মিসবাক কে গোল আগে পাएगा কোথায় গেছে যে গরম ভাতে ইলিশ মাছের ঝোল আর ফুটবলে যদি না হয় গোল তাহলে খেলা জমে কি করে। আর দর্শকরা মাঠে উপস্থিত হয়েছেন সেই গোল দেখার জন্যই যে কখন না কখন সেই আমরা গরম গরম গোল দেখতে পাবো। নিজেদের আশ এই মাঠে কিন্তু নিজের পছন্দের খেলোয়াড় রেখেছেন, নিজের খেলোয়াড়ের প্রতি প্রাইজ রেখেছেন, উৎসাহিত দিচ্ছেন। বিকাশ মাহাতো দুর্গি মাহাতো 500 টাকা হেডে গোলে আবার সেই করে হেডে গোল করলে 500 खिलाड़ी रहेंगे, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा इसके साथ करते रहे कि कहाँ गलती किए अच्छा क्रिकेट विजय तेरा शायद देखिए ना दुनिया ने कमेंट करके सुनने की कोशिश करी भी शायद लगे विजय प्लेयर को शायद एक बार ये चेष्टा करे ना मां से পর্যন্ত কিছু ভুল করে না ভালো খেলেছেন যে দুই দলের খেলোয়াড় প্রশংসা করতে পারলো দুই টিমের ম্যানেজার को অধিনায়ক যে এই बढ़िया टीम से नहीं कैसे जीता अपना फुटबॉल मैदान हो आज उड़ीसा फुटबॉल टीम के सब खिलाड़ी महांती से खाने नवीन पटनायक टीम मेसी रोनाल्डो की तरह इसी तरह हम लोग देख सकते हैं इंटरनेशनल खेल में इस जगह से हम पड़ेगा নিজের দক্ষতার মধ্য দিয়ে ফুটবলের আবেগ, ফুটবলের ভাষা প্রত্যেকটা কাছে কিন্তু ভালোবাসা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আবেগ দেখতে পাচ্ছি সেই ঝিলিক ফুটবল একাডেমির খেলোয়াড়দের প্রতি। সেখান থেকে আবার এই খেলায় কিন্তু দুর্দান্ত ফাইনাল খেলা, মহান মোকাবলা, গ্র্যান্ড ফাইনাল खुश नामों को रिश्ता अच्छा हो, कहते हैं कि कोशिश करने वाला का हार नहीं होता। एक गोल से लगेगा ऑरेंज स्पोर्ट की ओर से जो भी खिलाड़ी पहला गोल लगेगा जर्सी सेट ट्रॉफी साथ में दिया जाएगा। जो भी खिलाड़ी पहला गोल लगेगा विकास माहातो की ओर से 100 रुपये का इनाम, साथ में जो भी खिलाड़ी 500 रुपये का खबर को पाने का मौका मिलेगा, यानी कि सिर्फ एक गोल बड़ा आपको प्राइज मिलेगा। ছোট্ট পাস দেখা যাক কি করবেন মন্টি লেভেলের খেলোয়াড়রা चट्टान की तरह डिफेंड को उनका निभाते हुए जानते हैं कि मुकाबला ग्रैंड फाइनल फर्स्ट प्राइज 25,000 रुपया, सेकंड प्राइज 20,000 रुपया, सेमीफाइनल 40,000 रुपया
अच्छा कोशिश, अच्छा टेक्निक का इस्तेमाल, लेकिन पाजिब करना पड़ेगा। अच्छा रोटेशन मिला हुआ को इस बार का खिलाड़ी, अच्छा रोटेशन मिला हुआ पे प्लेसमेंट बहुत बढ़िया। इस बार क्या टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे सोनू? लंबा किक शॉट, गोल होगा। होगा सो ब्यूटीफुल, इतना प्राइस मिलेगा ये देखिए। रोनाल्डो ना तो पास में मारने की लगा इतिहास राज दिया है आज। हबड़ी से नहीं वो हबड़ी से सभी दर्शक वृंद से मेरा आग्रह है कि आप सीमा रेखा से दूर बनाए रखें। 16 नंबर का खिलाड़ी खगेन जान दे दिया अपने टीम के लिए। 111 बहुत सारा प्राइज मिलेगा खगेन को। 500 का हफ्ता बांध चुके हैं खगेन। हेडे हेडे बोल रहे हैं ठीक है। জার্সি সেট সাথে ট্রফি অনেক প্রিভিলেজ পুরস্কার পেয়ে গেছেন আমার 100 টাকার ইনাম বিকাশ মাধ্যম থেকে। দেখা যাক 500 টাকার হারদার ডোনেট বাই হরেন হারান হেডে গোল করলে 500 টাকা। দেখা যাক মন্টু বরাবর করতে পারবে সেখানে কিছু টাকার বিষয়, সেখানে কিছু দুর্দান্ত বানিয়েছেন সেখানে টেকের করার একটি সুন্দর সুযোগ। এই প্লেয়ার লাগে দেন দালে উঠাই দিন सुख जाने के बाद मोहम्मद याद आते हैं बिछड़ जाने के बाद छागल लोगे सेटा लड़ा अच्छा खेल का मुजाहरा करता है। इस बार मौका बन सकता है और एक गोल लगने का। लंबा किक इस बार साथ गोलकीपर का आगे निकल चले लेकिन तीक्ष्ण नजर पक्षीर मतन तार तीक्ष्ण नजर চিতা বাঘের মতন তার ফুর্তি প্রশংসা করতে হবে। কোনার দিল করে যেভাবে তিনি বাঘের মতন ঝাঁপ দিয়ে চিতা বাঘের মতন তার ফুর্তি और बाज की तरह नजरे कराए हुए हैं कि राजी दो जाके देखो ड्यूटी निभाते हुए। आई तो बोला ना है ना मगर होने बोले तो नहीं बाकी फ्रंट का मौका मिलेगा मंटू इलेवन की ओर से। খেলা কিন্তু জমজমাট জমে উঠেছে। দর্শকদের আরো একবার জানিয়ে দিই ইতিমধ্যে ঝিলিক ফুটবল একাডেমি 1-0 গোলে এগিয়ে। সেখান থেকে আবার মন্টু ইলেভেনের খেলোয়াড়রা দুর্দান্ত লড়াই করে যাচ্ছেন এবং যতক্ষণ তারা মাঠে থাকবেন লড়াই চলতে থাকবে, নিজ তাদের হাতে থাকবে। সেটাই কিন্তু দেখার বিষয় যে অন্তিম লগ্নে কি পরিণাম আসে। লালন ভাই বল খেলছে কিন্তু আমার একটি সীমারেখার চলে গেল বল, সেখানে আবার একটি সুযোগ পাবে তরুণ করার। এখনো কিন্তু অনেক সময় मुझे आपको अंतिम समय का क्या परिणाम आएगा अभी कुछ भी हो सकता है। इसका परिणाम दर्शक को फिर से ये पता चलेगा कि मिस्टर सुबेर काका अपना टीम को बढ़त बना दिए हैं। लेकिन अगर कौन सा रणनीति अपनाएंगे বলছে ড্রেন হ্যাঁ ড্রেন ডালে এমনি ফাইলেন্ড উঠাইলো ইয়ার কোন উঠাই দিছি অন্য টিম চন্দন अच्छा तकनीक इस्तेमाल करता है दुनिया टीम का मेरे एक बार गोल खान पर आपने निकले ऐसे लगा गोल नहीं ছিল भाजपा के तीन नजरे गोल দেখেছে একটু সত্য গোলকিপার সেখানে কিন্তু প্রস্তুত ছিলেন নিজের প্রতিভার জন্য। রিতেশ নিজের টেকনিক কিন্তু বাঁচিয়ে রেখেছে অন্তিম সময়। আমি প্রথমেও বলেছি আরো বলছি মন্টু ইলেভেনের খেলোয়াড়রা যতক্ষণ ম্যাচ চলবে ততক্ষণ তারা লড়াই করবে। कहते हैं कि घायल शेर की दहाड़ काफी दूर तक घुसती है, लेकिन देखना पड़ेगा कि घायल शेर कहाँ तक लड़ाई कर पाते हैं। हल्के में लेना नहीं चाहिए। झिलिक फुटबॉल एकेडमी शुरू लुलू का अधिनायक सभी खिलाड़ी जानते हैं कि मंटू इलेवन का खिलाड़ी घायल शेर जब भी आपको जख्म देंगे काफी सारा नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा कोशिश टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं भरपूर झिलिक अच्छी का खिलाड़ी। उतराई पाएंगे इसे लेकिन ये परिवर्तन क्या करेंगे झिलिक अच्छी का खिलाड़ी फुटबॉल पूरा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश। अच्छा टेक्निक का इस्तेमाल विवाद के दौरान जो गोलकीपर में काफी करते हुए फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। मैं ना लड़ा फर्स्ट टाइम बड़ा सिर्फ एक गोल से पीछे चलते हुए मंटू इलेवन का खिलाड़ी সেখানে কাভার লম্বা দূরপাল্লা শট ভাসানো বল সেখানে কি করবেন ভিজাপুরার মধ্যে দিয়ে বল চলে যায় সীমারেখার বাইরে। সেখান থেকে আবার একটি সুযোগ মন্টু ইলেভেনের অনুকূলে
সেখান থেকে মন্টু ইলেভেনের কি গোলটি বরাবর করার চেষ্টা করবেন, দেখা যাক কি হেডে গোল করবেন। হেডে গোল করলেই লর্ড হ্যামব্রামের পক্ষ থেকে 500 টাকা নগদ দিলাম। এখনো পর্যন্ত সেই হেডের মধ্যে গোল করে নিকন প্রিয়া কি চেষ্টা বারবার করছেন। বলছি না আগা করলে ডেন করলে বড় টুর্নামেন্টে বড় সংঘর্ষে তারা লড়াই করছেন পরিণামের জন্য, লিগের জন্য। সেখান থেকে যিনি ফুটবল একাডেমির খেলোয়াড় কিন্তু ভাষণ একটি বল দুর্দান্ত কিন্তু হেড অসংখ্য করতে হবে অত্যাসত্তর ডিফেন্ডার মন্টু ইলেভেনের। সেখান থেকে আমার একটি বেন পাস ঝুলি গেছে সুলুলু। কি করবেন কি করবেন সেখানে কিন্তু বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে আবার মাঝ মাঠের ক্রিকেট সমাজে মাঠে কিন্তু আজ এবং সোনু যিনি প্রথম গোলটি করেছেন 16 নম্বরের খেলোয়াড় খোকেন, যিনি অনেক পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন, অনেক পুরস্কার হয়েছে, পুরস্কার দিতে পারেন। আগের বল খেলান যে কি অবস্থা না দেখো ওকে তো কত আগে বল খেলা তো দেখো না अच्छा कोशिश ऐसे मजे तक चट्टान की तरह डटे हुए हैं, इसको मजा लेते हुए जानते हैं कि सबके रिश्ते चेष्टा मॉन्टू इलेभेन क्या शॉट लेंगे, अच्छा कोशिश ওয়াচ বাকির মতন কিন্তু দুর্দান্ত কিন্তু ভিতরে গোল টিকে রেখেছেন। আমার বলটা মাইলটা মামা আগে মাইছিল বাবু বললে ভালো বলটা পড়ে গেছে। আর এই ফুটবল খেলা একটু খালি মারে আপনি দেখতে পাবেন দলস করবে যে দেখো প্লেয়ার কিছু আমার একটু উপরে উঠে দাঁড়াবে প্লেয়ার। এই হলো ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা আবেগ। এই মাঠে না গায়ে বলছে কথা বললো ভালো দুর্বলের একটি ভাষানো বল মন্টু ইলেভেনের বল আজ মাঠ থেকে সেক্ষেত্রে আবার এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। আরে বিপুল কিন্তু অনেকটা ঘুরে থেকে গেলেন। ইতিমধ্যে কিন্তু একসঙ্গে গড়িয়ে দিয়ে সেখান থেকে আবার মন্টু ইলেভেনের খেলোয়াড়, সেখান থেকে আবার সোনু থেকে আবার সেই ভাষণ একটি ত্রিপুরার শট যিনি ফুটবল একাডেমি। সেখান থেকে কি করবেন 8 নম্বরের খেলোয়াড় আগত বেগুনকে দেখে সেই 8 নম্বরের খেলোয়াড় দুর্দান্ত তার গতি দক্ষতা রয়েছে, কৌশল রয়েছে। মোকাবেলা লাগাও খেললে ভালো খেলবে সেখান থেকে করে গেলেন গোলটি। বাবু তো আমাদের ঘরটা মোকাবেলা লাগাইলে ভালো খেলবে থাকতে হবে খুব মূল্যবান কি করবেন বোঝাপড়ার মধ্যে যেখানে কিন্তু প্রশংসা করতে দেখেছেন বলটি রিতেশ গোলকিপার কাজটা লাউড এরকম কইল আগে পাঁচ লোক না বলে তো কাজ করে দিবে না আচ্ছা আমি করে দিছি তাহলে আমি কালকে কে গেলে ছোট দেখাই না না অন্য টিম আমার টিমটা ভালো ছিল রে पोस्ट के ऊपर रहता होंगे वरना काफी उत्साह हो कि मल्टी काउंटर करेंगे कितनी शांति खिलाड़ी सभी को जितने खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं ये देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है एक दूसरे के साथ बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। जब तक मैच चलता रहेगा सोनू की तो गोल पहचान सोनू की गोल पहचान পঁচাত্তরের মধ্যে যেটি সেকেন্ড প্লাস ওয়ান সেকেন্ড থেকে রিতেশ আজকে তো রিতেশের প্রশংসা করতে হবে। भारी भारी নিজের टीम के वन मैन आर्मी के दौरान डटे हुए हैं अपनी टीम को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन उसी अंदाज में एनर्जी के साथ खेलना पड़ेगा मॉन्टू इलेभेन को। अभी
ভাইরাল হচ্ছে না ওইদিকে ওইদিকে যাও नहीं पाएंगे अच्छा कोशिश बाइक कितने लोग ले इसी बीच লড়কির দোষ নাই और एक अच्छी कोशिश मोती लेवल की ओर से इस बार क्या करेंगे ये मेसी रोनाल्डो इस बार क्या करेगा गति में परिवर्तन अच्छा रोटेशन मिला लेकिन कोई जवाब नहीं पीछे का एक्शन आगे बढ़ने का कोशिश इस बार झेले फुटबॉल एकेडमी सोनू जोई खिलाड़ी को क्या पड़ेगा सोनू को जरा खेले वाला মাঠে উপস্থিত যে সকল দর্শক বিন্দুদের ঠান্ডা লেগে থেকেছে আমাদের কমিটির কাছে তার একটি উপহার রয়েছে যারা পকেটে হাত দিয়ে রেখেছেন পকেট থেকে হাত বার করুন এবং হাত তালি দিন দেখুন আপনি গরম হয়ে যাবেন সেখান থেকে মন্ত্রী জীবনের খেলোয়াড় সেখান থেকে লালো খেলা মার যা ভাই टारगेट में कितना रख पाएंगे वो देखने को अच्छा कोशिश काफी लंबा शॉट लेकिन अच्छा कोशिश के साथ डिफेंडर सेकंड प्रथम से चलते हुए हैं आसान नहीं होगा चली फुटबॉल एकेडमी सुनील को जो डिफेंडर है टांग को उठा दिया क्या कोगन को गेंद देंगे क्या कोगन को गेंद देंगे इसी के बीच सीधे से काफी आगे निकल के गेंद को और इसी के साथ इतिहास रच दिए